guys, so we're back on making videos. So I'm with my fiance. Hi honey. So I have to show you USA. Wait, kay I saw something like sa to bito ka atong poste kay daghan ki siya wire no. Na sila poste dire pero tanawa gani. Limpyo kay lang poste do way daghan bitay-bitay. Like there. Ah, diba? Na sila poste dire uy. Pero ang diferensya lang kay limpyo ilang poste oh. Upat ra ka linya ato kay murag buti masabtan ato gubot kisa nga tanan. And those are fields. So luag kay ilang fields and then tanom sila og like broccoli. But high tech mong good sila mag farming diri oh. Like na sila tractor and then ilang irrigation. So na traffic tagamay. So yeah, mga tadamisas. We're heading to Salinas. Yes. Yeah, we're heading to Salinas. So traffic sad mi diri og Pinalaych.